Kama ni kondo naweza fikiria kesho, maybe utapata haina damu moja. Wewe nikuulize, ushikula nyama konde? Hapana, lakini tunaweza test wale. Sasa na kusema ya kwamba hakuna hata mmoja atakayepotea na kila mmoja atapata ujumbe ya kwamba anatembea katika ukweli. Tunaomba wapagani wakikuita Mungu unawasikia, tena unawanyeshea mvua, kama na wabaya unafunguliwa wafanya biashara nao Sawa.